Jorani ko panda rajari bagi nasi tongza kapang ni joto tahte boksoro pulian kakamia pada tini jorani ko panda wo tini 12 तारीख Januari 2024 bisi enggak tini ni je salmari wo kotor kok tumarok ni bisingo puliano muitu khotai kelayo 12 तारीख Januari hingeno 12 hakotoro sambiu kerondo asemani sal sambiu kerondo asemani taklai bai 161 bisi Sara doksisa ego 161 asemani sal o asemani sal lagi hasil ni keren jagawo Vivekananda Mui Club kaba school tai hapang ni bakati wa para jagi tongo tini nukjaka hasteni ICA bedek ni bakaktei asema sal para jakka koktumte hukum na kumbakti Rabindra Bhavan Shastriya Sangit masajaka sarigo aro nairang manjaika kecam unko মন্ত্রী অকরা একশো জিষ্ণু দেববর্মন এমএলএ মিনা সরকার তাই সুব্রত চক্রবর্তী খবই জুদা আদম র আরন ইয়াং সালো যেন বিবেকানন্দ আছেমা সালন রগিন ন্যাশনাল ইউথ ডে 2024 পালাই জাখা স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী রবীন্দ্র সরবাসী ভবননি বসকাঙ্গ boskango dipor duitani simino songjak pandawa thangi manjai khasir mantri okra Dr. Manik Saha pandani bisingtei Vivekananda ni mangko ri chumani no mantri okra na somrojakha tai bini je adorsho bini phunugi kelang mani lama Vivekananda kok salangmani je phunukjak thotok lukurogno abrno phunukjakha bini kokno tei serjakha tai Vivekananda hai ke je bini je kok tharogno tei jolen bagi kok salai khado to manjanai naroero harika hasiri mantra okra bakhaktei national youth day parliamani of mangpri nai nebedi jorani kok pandani pujaono tamni ba sikla rogno je tabuk tei jorawo bo haino kaham kereng khatori jawni tlangna bagi Vivekananda kok tago nang tong hino o salpara leben nukjaka hasiri kereng jagawo aba keno thangi manjai kha mantra okra Dr. Manik Saha bo haino আমাদের মাঠে অতিথিবর্গরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে এত সুন্দরভাবে ওনার বক্তব্য রেখেছেন স্বামীজি সম্পর্কে এই যে উনিও যুবক কিন্তু ওনার ভিতর থেকে যেভাবে স্বামীজিকে নিয়ে উনি কথা বললেন এখানে যারা যুবক ভাই বোনেরা আছে আমার মনে হয় স্বামীজির যে চিন্তা ভাবনা সেই অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা এক সময় কথা বলি ঠিকই যে স্বামীজি কি বলেছেন আমাদের সামনের দিকে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া কিন্তু অনেক সময় আমরা কিন্তু কাজের বেলায় সেটা করি না খালি কথাই থেকে যায় যদি কথা যদি না থাকতো তাহলে আলোর দিকে না গিয়ে অন্ধকারের দিকে কেন কিছু যুবক সম্প্রদায় চলে যায় বিগ কোশ্চেন কেন এটা হবে স্বামীজি 1863 সনের আজকের দিনে ওনার আবির্ভাব মাত্র 39 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু উনি শুধু ভারতবর্ষের জন্য না সারা পৃথিবীর জন্য যা দিয়ে গেছেন আমরা এত বছর চলছে তারপরেও ওনাকে আমরা ফলো করতে পারলাম না পাশ্চাত্য যে কালচার তার দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি অপসংস্কৃতির দিকে আমরা চলে যাচ্ছি কাজেই আজকের দিনে এই কারণে আজকে আমরা স্বামীজির জন্মদিনকে সামনে রেখে উনি কি বলেছেন উনি কি চাচ্ছেন উনি কি চেয়েছিলেন আগামী দিনের জন্য উনি কি ভাবনা চিন্তা সেটা আজকে এখানে আমরা শুনলাম পরবর্তী সময় আমি ভুলে গেলাম তাহলে কিন্তু লাভের লাভ কিছু হবে আসলে স্বামীজি বলছেন যে সবকিছুই তোমার ভিতরেই আছে সবকিছুই তোমার ভিতরে আছে কিন্তু আমরা নিজের ভিতর তো দেখি না অন্যের ভিতরে কি আছে সেটাও দেখি না কি দেখি সেটাই কিন্তু সমস্যা হয় 65% যুবক আজকে ভারতবর্ষে আমাদের মূলধন বারবার বলছেন স্বামীজি এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যেখানে এত বড় একটা শক্তি আমাদের স্টেটে একই অবস্থা
যুবক সম্প্রদায় হচ্ছে আমাদের পার্টিতেও যদি বলি যুবক সম্প্রদায় Kay nor nukna kapan kate buksong Montri okra Dr. Manik Shah Vivekananda no tinai kok kecarmani kok kahambini sarangmani kok no samani kok yang bir tamo Vivekananda Swami Vivekananda asemani salono jorani khorang kok rebai belai magazine bahanyo je o kono National Youth Day nanyai bosong sikla sal ni wan sumani bisintei je Vivekananda ni asemani salno no je abahike palayo abahaya je o sal sikla rokni sal se keba 12 thaktor bosi murkhangke sikla rokni bisingtui tamo optimum tamo wan sukmung ungthai dofa hoda rokno sichar thani borno lam katal phungtani o tamo lam rothai tai singta mani tong sak sakni bisingtui ongkhornai rokno bo borom ro tai je borokno ko sei thani o kisa dumsabi mano borno wan suk thani o kisa katal wan sumung ya phari mano abahani bagino jorani khorang magazine kaisa karjagi tongmani taklai bai 27 bar karijak magazine obo no long jodon sai 2012 ni simi continue kharijagi tongmani hingkai tini je koni Balkan Club gana ono je editor haseni sikreng rebai phang Narendra Dev Burmani bini nok saka ono songjaka kaise panda o panda ni bisingtui haseni resap kreng Manik Dev Burma Parmita Riang tai Rumi Mura Singh khoroktam no borom tai mukumum belai rejakha je sikla ngei borok ni suar bai tabok luko sinui tongo obahaike no chini je kobang ba samurogo ba sini jak thai wan suk jak thai tai sikla rokni bisingo koglom bo salaikia o salni pandani bisingtui nainai je phadike tini no salorogei jorani khorang kogrbai belai ni editor Narendra Dev Burma tam kok kasarka tini tui je bosong sikla salo no bo sana thangtani saka jaro ang uje borno kaisa yafar ka bijab kaini kaisa kainisa kai taro dafa hamkrai bol amati phainai aikete kaisa hangkai to sanja damsani ni tawani thali ni romantic kobita ni bijab a kaisa ni bisingo tongo ko je uje dafa hamkrai bol amati phainai a bijab ni puina chenkruna nga ko no mongno apti haisun tabu kai ane kaisa koglok muitung kha bisingo no je buskang coba kotor engna nangnai nang kha kotor I sawa siring sorok coba ngai khorok bai khorok aike chung khorok bai khorok buskang chini coba tamo coba kotor tongo a coba dom kotor sung thangnani ba thuinani ba kamai thanani chini kamai de thang no ba sung buskang do sekangi thangman no abo hai coba a coba se kotor abono sung a coba kaplai nang kha kotor nangai tai ni wan sum kaham nini bukhawo na harung kaham tong nangai tang male a coba khorok bai khorok si seng bai seng buya silai buya a coba ngai khorok bai khorok buskang coba kotor nangai nang kha kotor I coba siring sorok coba ngai khorok bai khorok siring sorok a coba hai no pok lai kha tang lai kha jirik lai kha mokrok ko siring mokrok lai kha tiya siring sorok a coba ya brain si coba a coba keplai na hangkai nang tamong na dangai nang wasno ini khorok no sinung senam iti sana ngai ni bokrok no sinung segang ham khaina ngai ni bokrok bai coba khainan bagi nang coba keplai na hangkai jin bok khorok na ti heke nang senam ti sana ngai as nam ti sana labawo sung joran khorang jeman sang je joran khorang bai kereng jak rok saiman tu joran khorang bisi guru mu 11 bosor ka joran khorang 2012 ni 2 Oktober asaimani bisi burum kotor kecil panda khlai layo tawon polok layo babino bobonok layo ba o dosar bobonok layo ba matung gini pritilo ta holok layo ati kecil ngak robosot itu kaya speech competition khlai layo debate competition khlai layo ati heke sing khlayo abon kari boseng sikla sallo tapri muti hai sikla sallo thanai ini bai taklai bai bisik damkha sing bising sekang semani apro sing muti kana hall asulayo aike usana puila sengmani খাবার তাতে খুব সং বিজেপি রক তাবুক আচুগি টংয়া বর বসকাংনি লোকসভাও জেসকে পানো ত্রিপুরা হাস্তিনি পূর্ব ত্রিপুরা বাই পশ্চিম ত্রিপুরানি সিট ন মুডি ন উপহার নানি বাগিনাই অংখলাই যাক আবনতে বসা সারান বাগি তিনি সংসদ যাক কাতে কাইসা হাইনো হাই লোকসভানো তিनै ওয়ান সমুং টাংবতাং ও লোকসভানো তি ওয়ান সমুং টাংবতাং ও তিনি সারিক দিপর তিনটানি সিমি ko chengjaka tai o chengjak mani pandao narwai hai ka party ni manjakha ha ko
হাসতে কাজ করা রাজীব ভট্টাচার্য মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ইয়াকচু মন্ত্রী অকরা জিষ্ণু দেববর্মন তাই কচাম প্রভারী ডাক্তার মহেশ শর্মা তাই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভূমিকা খবই এমপি রেবতী ত্রিপুরা তাই তংখা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মন খবই পাতাল কন্যা জমাতিয়া সংগ্রহ ফারিকে তিনি পান্ডাও বসকানি লোকসভা নতুই তাম ওয়ান ছক লাইখিয়া তাই হাইকে কলা কৌশল নালাইनो তাই পূর্ব ত্রিপুরা ত্রিপুরা সারंनि बौद्ध बाहायके मानाय नों हाइखाइगि आब हाइका उमा कक साबलाय मुं उंखातिनि सोनारतरि तामसामो कायसा प्राइवेट हटेल फारिके नाय नेग्रेदि अ मांगप्लि तिनिया पान्डानो बरनि जे फाउंडार बीजेपी पार्टी बर आबरनो खुम्बक माने बिसिंतै अ पान्डानो सेंगरे जाखा ताई मानजाखा जत त्रिपुरा हासिनि बीजेपी नि नेता कतरक তখন যেটা বাজেট প্রভিশন থাকে আদারওয়াইজ পাস হবে আর যেটা বাজেটে আছে সেটাই তো পেন্ডিং ছিল অনেক yang Tripura hase hapangni bokhaktei tini progya bobono bahaino songsajakka hapangni kongma samung humung tai BJP party bokhaktei sabi tong boskango tebo kaham khanyani kintu hasteo je lukurok kasang kasang na tongai tong hone nyai khengke belaikan lama kasulaijak bokhado humanlaijak buyoroti riyang laijak party inglayo seklayo abhairok laimani gab hayang mani bisintei tini nokjakka hasteo asuk sorno jog choli tongo ba তাবুক যে মডেল যুগ চলি দङ কিন্তু আ যুগ ফানো বেলাইখানো ব্লগ রগ লুকরক সাতক জাগি দङ থংজাগি দङ সেপ্লে জাগি দङ কক্তমা কাছে থাকা তিনি আমবাসা ব্লক তাই তুলসিকর আদি ব্লক হওয়াই এইও বাহিনো রেগানি রাং তাই ভাতা রক মানে হিনে ফাইমানি লুকরক মাইয়াङै খাদো জাগলাইখা তালা খাসি লাইখা তাই যে অবাই কেवाइसि वाइनि मार थंगखनि लुकरक बखा बायजागि दंमानि हास्तेनि हापांनो जाजायां मानि खरां खरायनि बे तिनि अमांगुलि बिसिंतै जे तिनि आम्बासाव बो ताला कासुलाय ताला खासिलायखा यां तुलसिकर बाहिनो ताला खासिलायखा नाय नेग्रानि तिनि तिब्रासा लुकरक रेगानि रांमाया बाता रांमाया बागै जाय तिनि सासा दङ बाय बालायखा थकायजाखा हास्ते हापांनो माने पुइचसाय मानलिया थकाय हायं जागलायखा ना कौन का साले और जो वीडियो नहीं बरोबर बाय और जो बोलो साले को ना कोटन जो ताला लिखा मो हाइजिंग गोरी वो rằng khi mai giờ cái này là mai giờ phát thôi bắt đầu đâu mai cái thằng tao hay hàng này cái nhà bà dùng thì cái mai cái thằng mày ini mung kai cái mình hạ anh mình là tao nó bắt kami boro ang khai to ko bat to apa to bat maka bat ta dia te ha kai da khan bi na ka chung abo sa chung apna akai to mani ka ngadang hai no te te ka nga pe bun thane rang cholo te thaiman 60 taka ko 30 taka aman 30 taka wang ta buk ta thana ka tam ka mo ang le tam ka thane abo siang to bong ni rang no chung sana phe ti ni kon mo thaiman rang no te chung sana ni phayo wa khana khana hangra ngakin sawa pusha lapsa kare ki chokore chung a tu ko ti chung a ru ka thakya এমন ফাইন নক কাইকা তালারি যাক আমি জীব তালারি ফ্রু সকয়াখো ओंखाय तिनि टाउन बागै तालारि हिनि आं निजि खद संगि नायखा बरकनो ओंखाय बरक साबो जों रेगानि काम जे खायमानि प्राय फाइ जोंङो जागा तिनि आखाना हनै जखन हिनै जोंनो पेमेन्ट सिरिना गसिया ओंखाय टाउ लास्ट प्रजाय ओंखाय एडिशनल भिडिअ बाय आं बकिजा कखलगा फाइनो जिरांकरि हिनसो आरो फाइनो रांकरि हिंगकै আপনি সং ফাইনো রাংক্রি ইঙ্গি মানো গাই সেগাংবারে টনর কামকারি নানি কগ্যা আং যদি ওরেগা খাইমানি দিন আং তাই কুমিনি কাম খাইকামন
anga bune ka kumne khadra man khamon anga bo bai chini hangrai no chung clear khai chung abo paiman khamon chung aroni jodi premen man khangkai ei nai nei di jot to chini o jaga teibo baksa kibili thangbai ka emon borok tongo jaga petramurani teibaklai aborok jot nong tulasi ko block ni under klai borok ni a jaga jodi ekjona jodi fainani हांग्राय फाइ दङ खोना सनि हांग्रायनि बागैनाय लुकरक हायनो थांनाय असादारनि हायनो बाटानि रां रेगानि रां माना होनाय ब्लग थांनाय माने तुलसी करादि ब्लग आम्बासा ब्लग रां माइयाङैनो लाहार काख्रब्लायो ताइ लुकरक खादुदा लुकरक ताला खासिलाय माने कक्टमा नगै दंखा हास्तेनि ससासन तांजागै दङनि जराव ताइ तामसाराय बिकसित भारतनि दङनि जराव ताबुखे दिल्लीनि जंतर मंतर जों थांलायवनो दिल्लीनि जंतर मंतर तिनि सेफ एडुकेशन रिजेक्ट नॉट एडुकेशन तामो न्यू एडुकेशन पॉलिसी ताई सेफ इंडिया रिजेक्ट बीजेपी नि खरंति सलाइखा इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी सोशलिज्म अब 12 तारिख जनवरी दिल्ली के तालनी जंतर मंतर अ खादमु फुडो गैलाइखा त्रिपुरा हासिनी एसएफआई ताई टीएसयू रो टोटल मिलिउइनाय 17-18 ता ऑर्गेनाइजेशन मिलिउइनाय दिल्लीनि जंतर मंतर खरंति सलाइखा जे ताबुक टीएसयू ताई जे आ त्रिपुरासानि आमसाइनि ना पार्लामेंट ओ जे खादमानि बरक फुनुबो जायखा पार्लामेंट नि बागैता पार्लामेंट मार्च नि बुंग रखा बरक किन्तु बरक नि मेन आंदोलन के जंतर मंतर बरनि दाबि हिंगाते जे एडुकेशन पॉलिसी जे तिखे सामजागि तो काम बाय स्टुडेंट अफ इलेक्शन देराव खलायजा आमनो कातिरन थुनि बरनि दिल्ली नि जंतर मंतर आंदोलन एसएफआई टीएसयू नि जों ओ जागावा नेशनल एडुकेशन पॉलिसी न बात लाइदि बीजेपी न नरदि भारत थांगातन मथांदे ओ स्लोगान न तुयै पूरा ओवरऑल इंडिया ने 16टा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आबर विशेष टीएसयू को कैसा ऑर्गेनाइजेशन पूरा हस्ती न होय कि जनता मंत्र पार्लियामेंट मार्च जो जगह फैला जा गाना कि सिनि आमानि कपर ओ कपर काफता एट सिलिनो सितकना बागै सिनि टीएसयू आजा पुनि सिनि जे डिमांड ओ डिमांड तुय जगह जों टीएसयू को पार्टिसिपेट खायना बागै खायजा ता किसानि बिसिनो सिनि ओ जगह आचुगलायनानै जों चेंगलायनाय सिनि आबनो नाहाबो जे ओ चाबागो जत भारत थाकातनि गानागरे त्रिपुरानि हास्तेनि लुकुराबो जाते थाय मालजना 12 জানুয়ারি 2024 दिल्लीनि जंतर मंतराव जों सारा भारतबर्षआव 16टा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी सरकारनि बिरुद्धे जों 16टा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एकलगे बीजेपी सरकारनि बिरुद्धे खरंति साका तामनि हिमालय सेफ एडुकेशन रिजेक्ट नेशनल एडुकेशन पॉलिसी सेफ इंडिया एवं रिजेक्ट बीजेपी अन्नासले मुंखा बीजेपी हास्तियाव जेबाबे एडुकेशन सिस्टम नो बेसरकारि खायनानि जे बिनि सिस्टम ओ सिस्टम गे खबर दादे बुखक सं तिनि तिप्रा मथानि बखाक्ति नासिगि नायखांखा नखा तिनि टेलियामरानि सुब्राय मिशन नै कायसा मिशन अ बिसिक थामनि कायसा तामो माने उत्तर महारानी वासे 3rd एनुअल डे पालायजाखा कायसा स्कूलनि आ स्कूल न नायमानि ओलनो सामप्लाय नमनजय रगम मायंखो थंजे जाय खेलु करनो देररि तंखा आब्रं थांनाय खे इएम कमल कलय ब थाङै नाय साइखनारका हास्ते हापां फरेस्ट डिपार्टमेंट न बार साइका किन्तु आ फरेस्ट डिपार्टमेंट न जायखे कासुए बागैनो मायं बुइ नक सबाय दङ बुइ सामुसाय दङ बल किरि खारमा दङ नै नायनिदि तिनि इएम कमल कलय पान्दाबो थांका गाय आजे मायंखो थं फाइमानि आजागाराव थाङै बेरायनाय खा हाल महारानी गिलातली प्रेम सिंह उरां हिन्दिनि चामप्लाय यांनि नमनजय अबरक टोटेल मायंखो थंनि जुन ओ मायंखो थंनि समस्यानो समाधान खायदे हिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थानि बार साजागो सरकारनि थानि बार साजागो लामा का सजागो डेपुटेशन रोजागो तबो फानो मायंखो थंनो गुबुन जागा फानो रहरनानि बा बनो खाय फान तन्नानि सबै फानो तन्नानि अबाहिनि ताबो पर्यन्त कोनो
ব্যবস্থা খাইমিয়ানি বাগৈ ও আমচাইনি লুকর বেলাইকে जोंजाला কাসাজাক নরক নুখনা তাকুক স্বপন দেব বর্মানি প্রেম সিং উরাং বিসি পারানি বুমুংকাই গোবিন্দ সেনাপতি পারাওবা আনি কনস্টিটুয়েন্সি 11 মহানে পতেলে মুরা কষ্ট খাইয়ে নেঙ্গো 300 বুফাং yang 250 mayungom haikemang sasoi kalang thangko rabar buphang kainani busu kosto bolong hogi rabar buphang kainani obosu torinani busu kosto abo je kainai buju ang bahini kaijak ani ke hor khami nosto ma bangke tekise abo haike dukhu manjak ke tabok সমস্যা ke haisi bahike o mayung kethangni সমস্যা abo rabar buphang অঙ্কমা চিমিয়া সবাই জামাই চিমিয়া নক আগে ফরকে তিনি কংগ্রেস নি কক্টমা খাই যাইলে ওনা তিনি নি পান্ডাও কংগ্রেস বখাতি তিনি কাইসা প্রেস মিট খাইজাকা তাইবরনি জরা বাক্সা সাংবদা খাইজাকি তমনি কংগ্রেস সাই খানা রেখা কংগ্রেস গাই শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবন তিনি কংগ্রেস নি লোয়া জিমুবাই জেলা কংগ্রেস লোয়া জিমুবাই বিবরণ আছে মাসাল তাই সিকলা সালনো রকসাই আকাইসে হিমবতক সংসাজাকা ফারিকে সিপিআই नि बखाक्तै अ कक मन किसान नाइनेबे चिनि जरानि कक पान्दाव পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে নেশা বিরোধী এক পদযাত্রায় মিলিত হচ্ছে ধর্মনগরে আমাদের যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন জেলায় জেলায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে ভারতীয় মূল্যবোধ এবং যুব সমাজের সহিংসতার অনুপ্রেরণার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্মদিনটি ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী রাষ্ট্রীয় যুব দিবস ঘোষণা করে সারা দেশে যুব সমাজকে মানব সেবায় ভারতীয় যে আদর্শ এবং ভারতবর্ষের गाय फरगे खबर ताते बुखुक चोम अबं के कांग्रेस नि आशीष कुमार साहा साइखनर का आकब ग फरिका बु पेवैसा मखां किसा नाइलेन जे एनुअल तमो बेतन माया अंगलाइनाय चाइल्ड राइट ऑफिस खादमानि फुनुगै जायखा कियासे लुकुरक आरो थाङै बर माना खाया बागै थाङै सयका आमतली एसडीपीओ प्रसून कान्ति त्रिपुरा गाय अबाहाय सिकां लगबो सातक जागो अबगिने बेतन माया अंगिनै ताबुक बेलेखेन खायक लाइजाग्रक दाति दातिनो तिनि आन्दोलन अंखर थांका बेतन दातिरि नै सानलाय नायनाय जे अमांफरि किसा बरनि दाबि तामो बरनि सानमुंतामो बरनाय मुंतामो এখানে আসি যেমন একটু স্যালারির ব্যবস্থা করে দেয় সবাই আর বাদ হোমটি যেমন বদ্ধ না হয় যারা যারা কাজ করতে চায় যেমন কাজ করে কারণ আপনারা ঢুকলে বুঝবেন যে কতটুক বাচ্চারা কতটুক জায়গা মানে হলে 2 দিনের 3 দিনের বাচ্চারা আমরা পাইলা আমরা কতটুকু একটা হোমের যে স্টাফরা সব মিলিত হয়েছে আমরা 10 মাস ধরে বেতন পাইতেছি ত্রিপুরা কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের আন্ডারে আমরা চাকরি করতেছি একটা আগরতলা একটা নতুন নগর একটা উদয়পুর শিশু কেন্দ্র 3টা শিশু কেন্দ্র অফিসে দেখেন প্রত্যেকে আমরা মানবিকতার খাতিরে আমরা সব বাচ্চাদের নিয়ে পড়ে দিছি পরিষ্কারভাবে আমরা বাচ্চাদের ফালেও যেতে পারতেছি না কিন্তু প্রত্যেকটা হোমের মধ্যে 6 জন করে মাদার আছে মানে আয়া তারা বেতন পেতেছে না তারা ঋণে ধারে জর্জরিত আমরাও যাইতেছি আমরা যারা তারার উপরের পোস্টে আছি আমাদেরও তো অর্থনৈতিক সমস্যা আছে সেই কারণে আপনাদের মাধ্যমে আমরা মানবিকভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাতেছি যাতে আমাদের বকেয়া টাকাটা আমরা দিয়ে দেওয়া হয় কতজন আছে নাকি টোটাল 3 फरगे तिरिनि जरन को पानानि कक्टमा काहाम काइसा सावना गाय कक्टमा काहाम के अबहाय काइसा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नि बखाक्तै तिनि 67 तिनिया उसका 67 नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 जुदु गर्ल्स अंडर 17 ताई लुधियाना व पंजाब 6 तारिख जनवरी 2024 नि 11 तारिख जनवरी 2024 आबनति तिनि प्रायोरिटी रवैनाय
সার্টিফিকেট নাম্বার 4780 অমাইকেনো তিনি কমাংখা সকাত মাংখা হাস্তিনি থাंनानै गोरों एवार्ड मानखा आना सालिया रियां बफानि मुंगे जुरेन्द्र रियां ताई बिनि आसेमानि हिंगाके चार 2007 क्लास 11 पढ़ि दङ गाय ब त्रिपुरानि इंगिनाय भारत नि पान्जाब थैका ताई ब सेकेंड डिविजन फाइ सफाइका गाय 57 केजी वेट तिसा थानिव गाय अबनो तिनि कक्तमा काहामि फाइ सफाइका फरिके नायनायानो जे बक्सिंग बाइके थंमानि बिसिंतै आ सकात मानि मानखा ताई अ सकात मानमानि बाय बाक्साना बुआ बुहा संग खासरांजा गामसाय लुकरनो हामबाया फरका तामनि हिनबा बरक बायराव तामो थङै जे बरम तुबि फेमिनि आबो सिन बागै बेराखे खातम थंमानि हनि वान सगैनो बरनि जे अबाके जदु थङैनाय जे बा त्रिपुरा हास्तेनि बाक्सा भारत थानि बुं जे चौग्रि दङ आबो सिकन सकगिया थङै तमा कगिया तामनि हिनबा जे चिकन थंमुं पानो रांसाक तुबि फैगाके चिन त्रिपुरा नाते बुमुं खाइरो आबन बागैनो चिन जे थंमुं रक त्रिपुरा हास्तेव जे तिखे थांनाय दङ खावारै अब तरक सकात मानै बरम मानै दङै दङ आबो चिन त्रिपुरा दफानि बागै बेराखेनो कुंसुंनानि कक बरमनि कक फारिजें मानि फानो अब कैसा जदु थांनाय मानि किसा नायनायानो बक्सिंग जोंना ना बारि बाइके जदु थांनायखा गोल्ड मेडल मांखा ক্যামেরা ভিডিও করছে আমি উপরে নিয়ে গেছে ওইদিকে দেখে দেখে हागे खबर ताते बुखुक चंग ताउदि जरा मासिं जरा कंग्रेंनि तंबायो तिमुथुनि नंबाय जादि ताइ नकनि अंखनानि रक बेलायखेनो हजाकनि अंखरबायदि इंकाय तबे गोबां कुकनो बरक बेमार मान तबे खावा जराव आवगै साक हजाक तंखनो साक काहामंनाय इंकाय अबाहाय साक हजाक तंमा बायबाक्सानो जे साक हजाक तंबाय बाक्सानो साकनो काहाम तनिवै ताइ उलनि सालंनो काहाम करनखा तंबाय दिनि कक कसारि तिनि जरान कक पान्दानो अरनो खलापसिवानो जतनना हामबाय।